خب دوستای عزیزم، سلام و احترامات با یکی شما هموطنای عزیز، برادران بینهایت گرامی. امیدوارم که یکی شما خوب، صحت، سلامت و سربلندی هم داشته باشین. البته که امروز ما مناسبت های بین ایران و افغانستان کمی خواهیم صحبت کرد. امیدوارم که فایده‌ناک باشه برای مردم و هر وقت و همه وقت مردم کمی از بعضی چیزها آگاهی داشته باشند. دوستای عزیز بینهایت گرامی، البته که ما هیچگاه در یک حالتی گویم که بعدی یا مناسبتی بعدی بین کشورها نیستیم. نه تنها ایران و افغانستان، بلکه یگان کشور ما هیچ گویم که فکری بد یا نیتی بد برای مناسبت های بین این کشورها نداریم. البته که همچون انسانی که یعنی تجربه بازی های سیاسی را بسیار داریم و بسیار می آموزیم، از بس که در سیاست قرار داریم. از همین لحاظ باید ما هر یک نازکی های این مسئله را گویم که از طرفی همچون مخالف این مسئله ها باید نگاه کنیم و گویم که ما مخالفانه در مسئله ها یعنی یک فکر، نظر و اعتراض خود داشته باشیم. جوان هایی که از این چیزا کمتر دورتر هستین، بسیار من شما خواهش میکنم شما را مثال بعضی برنامه ها دعوت میکنن یا میدروین اونجا استریم قطعی صحبت میکنین، تا چی میگوی میگه از پیش خود چیزی که اومد میگین این معنای او را نداره که شما چیزی از اونجا فهمیدین یا یعنی شما این مسئله را درک کردین. البته که من میفهمم شما درد خود میگین، همون چیزی که در دلتون هست، درد یعنی مهاجرت، عذاب، خطاب، بی قدری، بی خونگی، از پدر مادر دور بدن، از زن فرزند دور بدن، یعنی از وطن دور بدن. همین چیزایی که هست این درد شما هست، این سیاست نیست. اون چیزایی که شما در سیاست صحبت میکنین این واقعا یگان میگن که در بالای عصب، در بالای غضب هر چیزی هست میگین. یعنی سیاست چیزی است که باید یعنی دورتر نگاه کرده، گویی که تا که فردا بس فردای آینده بگیم زیان کشوریت یا زیان حکومتیت یا زیان دولتداریت، زیان خلقیت نباید باشه. از همین لحاظ کمتر دورتر اندیشه کردن در کار است. همه وقت میگن که اول اندیشه بعد گفتن هست. من دارم یک دو روز میشوه این حادثه را پیگیری دارم، این مسئله را. البته که گفتگوهای مهاجرها هست، از زبانهای مهاجر هست. الان رسما بگیم که خود حکومت ایران در این حد حرکتش هیچ یک بیانیه نداد که ما مثال گیریم ببینیم و گوش کنیم، یعنی ایران در این مسئله چی نظر داره و چی شکایت داره. فقط ما همیشه میدونیم که مثال در یک حالتی که یک بعدی قرار داری، یک حالتی که شرایطی خوب قرار نداری، البته در این حالت برای خود دشمن نه بلکه دوست بسیارتر کار کردن در کار هست. یعنی که این شرایطی که هست، مثال ما بلاگرها را میدیدیم
гӯем ки байни Эрону байни Тоҷикистону сафарҳои блогерҳо дар бораи дӯстиву ҳамхуниву ва аз ин чизо суҳбат мекарданд. Воқеан бигӯем ки хурсандӣ буд. Ман ҳамчун як қарлоқ мегӯм ин гапа, ҳамчун як қарлоқи гапа мегӯм. Вақте ман медидам дӯстиҳоро, ман хеле шод мешидам, ки мисол гирем шояд як дӯстӣ пайдо шавад байни инҳо, шояд як ба ҳар ҳол Тоҷикистон хеле як давлати ҷавон ҳаст. Воқеан дар сиёсат таҷриба надорад Тоҷикистон. Ҳамин куркурона бурда истодааст ин чиза, бо ҳамун насия ё тавсия ё роҳнамоиҳои гӯем ин он қатъи ҳукуматдорӣ карда истодааст, азбаски худи фикрронии мустақил, гӯем ки барномасозии давлатдории мустақил Тоҷикистон надорад. Воқеан надорад ин чиза. Азбаски мисол ҳамин мардума ин қадар муҳоҷир кардан, мардума хашмгин кардан, мардума дар азият бурдан, ин таҷрибаро Сталин карда буд. Ин таҷрибаро Сталин карда буд. Бо тамоми ҳамун бузургии СССР 70 сол умр дид СССР. Сабаб чӣ? Сабаб ки вақте ки хашми мардум меояд, яъне дифоъгари ватан кист? Мардум аст. хоб дифоъгари сиёсат кист? Мардум ҳаст. ҳарбӣ кист? Мардум ҳаст. Яъне ҳамаи инҳо бигем ҷавонҳо, наслҳо мардум ҳастанд. Агар ки вақти ҳукумат, сиёсат бо мардум робита надошта бошад, пас он сиёсат сағир аст, ятим аст, тарафдор надорад. ӯ ба умеди 4 рақс кардан ё 4 блогерра намедонам бировардан, ин оне нест ки як сиёсати мустаҳкам бошад. Пояи сиёсати мустаҳкам робитаи хуб бо мардум аст. Гарчанд мардум иштибоҳ мекунад, мардум хато мекунад, ҷавон аст, пир аст, ҳар касе бошад. Аммо вазифаи раҳбарият, ҳукумат, давлат, президент, амният ва ғайраҳо, яъне ӯро зиндон кардан, киштан, қатл кардан, ҷарима кардан, аз ватансир кардан нест. Бо ӯ робита кардан аст. Бо ӯ робита кардан, яъне ҳарфи ӯро гӯш кардан, хоб дили ӯро гӯш кардан, яъне пайдо кардани роҳи ҳал бо мардум, ҳукумат байношон. дар ин ҳолат ҳамун сутумҳои ҳукуматдорӣ, ҳамун ҳукумат мустаҳкам мешавад. фарз кардем замони ҳамун ҳамлаи урус ба амурати Бухоро ки ҳамла мекард, амурати Бухоро, яъне худи ҳамин Туркистон бақувваттар аз Русия буд. Бақувватӣ дар чӣ? Бақувватӣ ки дар ҷанговарҳо. Яъне урус ӯ қадар ҷанге надида буд ки оне ки ин туркҳо доштанд. Барои туркҳо ҳам шамшерзан буданд, ҳам тамоми ҳамун усули ҷанга туркҳо доштанд. Чаро туркҳо ҳимоя накарданд ватана? Сабаб чӣ шид? гуфтагӣ савол меояд. Яъне сабаб ине буд ки худи раҳбарон мисли имрӯзаи Эрону Тоҷикистон, яъне ба ин одамҳо зулм мекард ва тақсимбандӣ мекард. Яъне ки ту урувини як ҳастӣ, қатори як, ту қатори ду, ту қатори се, ту қатори чор. Яъне ки ҳамун инсонҳоро мисли имрӯз Индия ки дорад кастабандӣ мекунад, ҳамун хеле як кастабандӣ дошт. яъне ҳамин шоҳи амурати Бухоро, Амир Олимхон, и танҳо барои айши ишрат, хонаҳо, дачаҳо, фақат ҳамун духтарои ёш дар ҳузураш рақсу бозию суруду кайфу ва ҳар касе ки агар гушна ҳастаму, ташна ҳастаму ё норозӣ ҳастам, яъне ӯро имрӯза коре ки Эмомалӣ мекунад, қатл мекард ва дигар чизо мекард, яъне боз зулм мекард, зиндон мекард. ҳамин боис шид ки вақте меган урус ҳамла мекунад дар амурати Бухоро, худи аз дохили ҳамун мардум худаш дарҳоро боз мекунад. яъне баъзеҳо мегӯяд ки мардум ҳеҷ як зидди рус муқовимат нишон надоданд. ҳеҷ кадомиш. ҳамин гурӯҳе ки буд, якчанд гурӯҳ
бо ҳамун гурӯҳҳое ки босмачӣ мегуфтанд хурдтарин гурӯҳҳо буданд, ки ба онҳо намедонам 1000 нафар, 800 нафар, 700 нафар, 500 нафар, 400 нафар лашкар буд. бо ҳамун гурӯҳҳо 10 солаҳо урус ҷангид. бо як гурӯҳҳои хурд 10 солаҳо ҷангид. сабаб чӣ буд? Сабаб ора қапида наметонист, барое ки онҳо осиёи миёна кӯҳу пуштаву дашту далаву ялара бигем кӯлагиша медонистанд. во асп қатибуданд, во гишнагида тоқат мекарданд, во ташнагида тоқат мекарданд. во фарзандони ин сарзамин буданд, палангҳои ин сарзамин буданд. ора қапидан қиин буд. барои чӣ? инсонҳо шикор мераванд дар як ҷангал, аз ҷангал як ҳайвона боздошт кардан, яъне ки чӣ қадар яроқу техникаву сетка қатӣ мебаранд ки як дона ҳайвон боздошт кунанд. барое ки ҳайвон дар ӯ ҷангал хонаи ҳайвон аст, медона ҳамаи ҷоша. яъне ҳамин хел ҳолат буд. оқибат омаданд дараҳӯй кардан доданд. ва имрӯза ҳам гӯем ҳамун ҳолати Тоҷикистон айнан ҳамун ҳолат аст. яке ман фикр мекардам ки як Эрон қатъи муносибати хуб дошта боша, як каме Эрон дар сиёсат Тоҷикистона кӯмак мекунад, мефаҳмонад ки мисол нодуруст аст, иш нодуруст аст, як дӯстӣ кунен, як намедонам мардумат қатъи суҳбат ку, як раҳнамоӣ дар сиёсат мекунад гуфта, яъне бо ин умед хеле хушҳолӣ мекардам вақте медидам блогерҳоро ки мисол наворҳо мекарданд. гарчанд баъзе иштибоҳҳо доштанд дар наворҳошон, азбаски бемаълумот ё ки дурӯғҳо суҳбат мекарданд. ба ҳар ҳол не ки хушҳолии ман ин буд ки мардум наздик шуда истодааст, халқ наздик шуда истодааст. аммо мутаассифона имрӯза он ҳолатҳое ки ман байни худи Эрону Афғонистон мебинам, ин хеле як дардовар аст, ки ин ҳам форс мега, уш ҳам форс мега ва Тоҷикистон ҳам форс мега, ки кулли инҳо даво аз як забон доранд. куллаги инҳо даво аз як забон доранд, даво аз як реша доранд. аммо имрӯз болои сари худошон, яъне худи худошон, боз ҳам худошона дар ин аҳвол овардан, нокомии худа дар ҷанг мисли ҳамоне ки имрӯз Россия карда истодааст. нокомии худа аз тоҷику қирғизу узбеку Азарбайҷан гирифта истодааст, армяну, яъне куллан муҳоҷиро гунаҳгор аст ки Россия дар ин аҳвол аст, ё муҳоҷиро гунаҳгор аст, ҷанг намераванд, аз Россияро нонча мехӯранд, ҳимоя намекунанд. куллагира Россия аз худ қарздор медонад, яъне ки ҳама инсон аз урус қарздор аст. яъне урус агар ҷанг кунад, бояд мо бирем ҷанг кунем уруса, бигирем битем, баъд ғалаба бига ки победили урусо байрақ бардоранд. яъне 41 45 ин дарси ибрат барои мову шумо буд, ки бобоҳои мо рафтанду ҷангиданд, мурданд, қурбон шиданд. победитель Россия шид. боз ҳам бигем ки на дар як филмаш бигем як қаҳрамони тоҷик ё як қаҳрамони узбек аст, на дар як гӯишошон аст. фақат ҳамон қаҳрамонои сохтаву бофтаи худа фақат нишон метиҳанд, ки гӯё ки ин кора карду, ин кора карду, унаиш ин кора кард. аммо худи бобои ма ҷанговар, ҳамон ҷанги 41 иштирокчӣ, ҷанги 41 45 буд, ин масъаларо куллан мегуфт ки киҳо буданд дар ротоҳо. урусҳоро дуюм қатор мепартофтанд. имрӯза ҷанги Украина айнан ҳамонро нишон дода истоданд. яъне бештар иммигрантҳоро ё ки намедонам аз тарафҳои Якутияву Сибиру ин тарафҳоро бигем ки инҳоро бештар дохта истодааст. ҷанг да пеш аз қафои урус аст. яъне ҳамин аҳвол ва ҳамин услуби ҷанги урус 41 45 буд. яъне доимо куҷоида дигар қазоқ манзарат қазоқу қирғизу узбеку тоҷику дигар қарлоғу қатағанам чизе буд ки пеш медохтанаш, мурди таваккалат ба худо намурди. баъд урусҳо фақат основной амон кори русҳо бо ҳамн забони худшон очистка мегӯянд, яъне ки баъди ҷанг тамом шидан он минтақаҳо русҳо меомаданд очисткада.
یعنی چیکار میکردن؟ دزدیدن. امروز هم همون نشان داده ایستاده همون حالتی و مثال گیریم بوریات چیچن و دیگرو را میدوزن، جنگ نمیروند. مثال گیریم کافکاز دیگرو را یا بدگی ارمیا بدگی تاجیک ازبک و کدامی از جنگ نمیدوزن. اگر یگان جورا که او گرفتن بعد اروسا از قفاش میروند اچیسکا میگن ایرا. یک توالت میدزدن، پول میدزدن، شکاف میدزدن، تلویزور میدزدن. خیلی همین دزدی ها در همون اروسا این تجربه را یک باباهاشون داره. یعنی که از همون این پولشا و گرمانیا و همه هر جایی را که گرفتن اروس ها همه چیز دزدیدن رفتن. حتی زوادای ماشین دزدیدن رفتن، زوادی اوپل دزدیدن رفتن، زوادی بگیم که امروز جوگلی که میبرورن او را دزدیدن رفتن، بازور گرفتن رفتن و غیره و غیره چیزها را همه همین را بگیم که دزدیدن رفتن اروسا. بیرون از او بگیم چقدر ساعت و خانه چی چیزی که در خانه بود خیلی همین پولیاکا میگه هم قدر میدزدیدن اروسا که همون فقط اروسا هشاشون بارکشی به طرف همون خانه های خود یا وطن های خودشون. یعنی که این اروسی تجربه را داره. از همین لحاظ امروزه همون مسئله هایی که شده ایستاده است بسیار مسئله های داغناک است. داغناک. ایران در یک حالتی قرار داره که امروز در بر اونو دوستی در کار است، برادری در کار است، برابری در کار است. خب کی دوستی نزدیک ایران کی است؟ از زبان فارسا هستند. خلاص وقتی که این فارسا یعنی به این احوال بیاره، آیا فردا برای تاجیک باوری میمونه که ایران روه این کارا نمیکنه بالا این؟ اگر شما مهاجر در ایران میبدین مثل همین افغان، نه اینکه در روسیه، از ما که از اروسا مینالیم، از میگیم که اروسا یا گندن یا فاشیستن و بالای مایی کارا کردن دیگر کارا کردن، اینها اروسن. ما بگیم که تاجیک و ازبک و قرغیز و قزاق و قرلوق یعنی این طرف از اینا پیش دور هستیم، یعنی اصلا از اینا دور هستیم. خلاص نه ملت من توغری میگیره، نه زبان من، نه دین من، نه دنیا من، نه هیچ یک چیزی ما با اروس توغری نمیگیره. هیچ یک چیز. تصور کنین شما همین مسئله را، همین کاری که اروس کرده ایستاده است، از اینم بالاتر سختتر امروز بالای سر مردمی افغانستان آورده ایستادن. یعنی یک دولتی که با زبان فارسی کلگی حرف میزنه، چی ترک و چی دیگرش کلگی با زبان فارسی و هزار ساله ها تاریخ های یک جایه و گویم که تمدن ها یک خیل است. یعنی این چی هست؟ امروزه مشکلی که بالای سر ایران هست، خب یعنی همین کار کردنش درست است از نگاه شما؟ یعنی چی میشه آینده فکر میکنین که بالای سر ایران مشکلی بیاید افغانستان کمک میکنه به او؟ من برای کمک جنگیش نمیگم، من نمیگم که کمک جنگی کنه. خلق فردا گریزه میشود. این تجربه را ما تاجیکستان سالی جنگ کردیم. وقتی که ما جنگ کردیم خلق ما گریزه شدن افغانستان رفتن. خلاص اونها کلگی گریزه های تاجیک نام دادن، جا دادن، دستگیری کردن، هر چیزی باشه نباشه، یعنی جا یافتن در اونجا، خیمه دادن، خانه هاشو ندادن، جا کردن. نانی از خانه بود نیم تشه بریدن آوردن در دهن گلک مهاجر تقیدن که اینه بخره زندگی کنه. سوال برای شما است. یعنی خیلی ما و شما باید دیره فکر کنیم. فردا اگر در ایران جنگ سختتر شود، یعنی می آمدگی جاشون یکی طرف افغانستان است و یا افغانستانی را رحمته بدی کارش مهاجر شد، یا که در میبندد ایوس امریکا قطعی اسرائیل زدن بگیره، راکت قطعی قرش برآمدن بگیره، یک دانه شای طرف سر نمیتن. خلاص البته هم خلاص. یعنی
гап дар он нест ки барои ту яроқ кӯмак кунад. гап дар ту аст ки фардо як ҷанг мешава, як кӯдаки тифли ту, як зани ту, як модари ту як ҷо бояд паноҳ бара аз ӯ зери тиру тупу танк. куҷо бояд паноҳ бара? Афғонистон. агар Афғонистон банда куҷо мерай? кадом тараф мерай? аммо ин чиза бозам мегӯм ки ҳамон вақти ҳамон омадани толибо дар Афғонистон хеле мардум гиреза шиданд. хоб ин кора на танҳо Эрон болои сари мардуми Афғонистон кард. мо чандин наворҳои дигар ҳам дидем ки яъне Тоҷикистон ҳам бо мардуми Афғонистон ҳамин рафтора кард ки онҳо аз уҷа тоҷик гуфта, онҳо ҳам уҷа худа тоҷик садо мекунанд ва худа тоҷик гуфта омадан дар иҷа. чӣ кор кардан болои ино? аввалан ки аз сарҳад раҳ надоданд бидрояд. дар лави сарҳад хаймаҳо зада хов рафтанд ки Тоҷикистон иҷозаи ворид бита инора. ино ҷони худа, ҷони кӯдако, ҷони занакҳоро эмин дорад. Тоҷикистон раҳ надод. Тоҷикистон соли 90 фаромӯш кард. халқи тоҷик соли 90 фаромӯш карданд ки бояд халқ мехеста ҳукумат талаб мекард ки сарте муҳоҷирора биёянд, мо хона монда ҷо мекунем, мо инами як брида нона тақсим мекунем мехӯрем. имрӯз мушкилӣ дора. алон ино дар таҳрука ҳастанд. фардо ватани ино соз мешава, 1 сол баъд аст, ним сол баъд аст, ино бармегарданд ба ватаншон. аммо алон раҳте, ҳамун занора раҳте, кӯдакора раҳте. биёя занон. мардум бояд ира талаб мекард. кадомит биромадем талаб кардем? марҳамат кунед. ман баротон навор мемонам ки ман талаб кардам ки сар бите, занора сар бите бидрор. аз ҳукумат аз инами қадар дурӣ истода аз Аврупо 10 та зиёд навор кардам ва талаб кардам ки сар бите муҳоҷирора. мон ворид шаванд. алон уно тарс доранд. алон уно зано кӯдако ҳастанд. мон бидроянд. каме баъд ватаншон тинҷ мешава, ино бармегарданд. ҳеҷ мушкилӣ надорад. аммо сарте зано дар палаткоҳ хов карданд, дар ханакиҳо, дар гармиҳо. Тоҷикистон сар надод. аммо як қисмате ки пеш аз о омада буданд ё ҳамон ҳолат каме гузаштанд, чӣ кор карданд? наворошона хитон дидем. фан кардан, гуфтан ба амнията биё, як суҳбат дорем. ба амнията ино омадан, аз амният дар мошин сувор кардан, бор кардан, бурдан дар лави сарҳаду тараф гузарондан. иҷозае надоданд ки аз хонаи худшон, яъне ҳамун чизҳои лозимии худшона ҷамъ кунанд. вақт надоданд. нагуфтанд ки шумода 10 рӯз вақт аст ё 3 рӯз вақт аст ё 1 рӯз вақт, чизотона тайёр кунед, мо шуморо аз сарҳад мегузаронем. карда намекора? Не. яъне шумо форсо, шумо даво аз якбадан суҳбат мекунед, забони якбадан мегин ва реша аз якбадан мегин. ин чӣ забону чӣ решаи шумо ҳаст? чӣ реша, чӣ забони шумо ҳаст? давлати қарлуғии ман бошад, ҳар қарлуғи ман дар ҳар ҷое ки мушкилӣ боша меояд, дар оҷа зиндагӣ мекунад. аз ҳисоби давлат пул мегирад, нон мегирад, хона мегирад бепул. аз ҳисоби давлат замин мегирад, хона мегирад, дар оҷа зиндагӣ мекунад. агар нахоҳад дар он Афғонистон ё дар Покистон ё дар Ҳиндустон ё дар дигар ҷо зиндагӣ кардан нахоҳад, бояд ки ман ватани ки номи қарлуғӣ дорад, ватани қарлуғо, ман бармегардам, зиндагӣ мекунам. ҷонамона, агар ман президенти ҳамон кишвар бошам, ҷонамона дар қасри президентие ки ман кор мекунам, дар онамуҷа ҷо мекунам, зиндагӣ мекунам. қарлуғи ман ҳамун қасре ки ман президент бошам, ман ҳамун қасрда ҷо мекунам, зиндагӣ мекунам, агар ҷо хона наёбам. ин қарлуғ будани ман
ва ӯ қарлуғ аст. ӯ қорлуғи ма аст. ӯ набояд дар берун монад. ӯ набояд дар зери зулмат монад. аммо шумо ин чӣ аст аслан? Ин чӣ форсияти шумо аст? Ин чӣ забони шумо аст? ин чӣ решадории шумо аст? хоб алон то имрӯз ман надидам ки 2-3 рӯз мешавад дар Украина ҷанг сар шид, ҳама стрим шави дроз рӯзи дроз масъалаи Украинара гап мезаданд. Дар Қазоқистон як тағйирот шид, ҳама Қазоқистон гап мезад. Дар Қирғизистон як тағйирот шид, ҳама 24 соат Қирғизистон гап мезад. ҳар кунҷи дунёда як ҳолат шава, ҳама гап мезанад. Не ки вақти мушкилии имрӯз, бародарои азизам, ман ба забони шумо дорам суҳбат мекунам. имрӯз ин дарди ҷомеа ҳаст, на дарди як инсон. мову шумо ки дар ин ҷомеа дорем зиндагӣ мекунем, ҳамин дарди мани қарлуғам ҳаст. вақти шумо ба худи тари бевафо ҳастен, дар куҷо мо дигар қавмиятҳо дар шумо боварӣ кунем ки шумо фардо ба мо вафодорӣ мекунед? чӣ хел бовар кунад як инсон ки шумо як миллати вафодор ҳастед, дар ҳолати дар байни худтон вафодорӣ надоред? алон ман як турк, як қарлуғ, чӣ хел дар Эрон дигар эътимод дошта бошам ки дар уҷа зиндагӣ мекардаги турк ё дигар қарлуғҳои ма дар уҷа амон зиндагӣ мекунад? кӣ боварӣ дорад дига дар ин чиз? алон ин ҳолате ҳаст ки дар дарди ҷомеа ҳаст, ки он ҷомеае ки форсу турк зиндагӣ дорад дар як ҷо, чи Тоҷикистон, чи Қазоқистон, чи Тоҷикистон, чи Афғонистон, чи Эрон. Яктатон навор накарда истоде, намегем ки бародарои эрониҳо иштибоҳ карда истоде. алон ҳимояи шумо ҳамин форсҳо мо ҳастем. ин иштибоҳ аст ин коротон. дар кӯчаҳо мо дидем чӣ қадар и халқ ҷомеа манқурт шидагӣ ҳастанд. мардума қапида, ман майли фаҳмам ки хай амният ин кора карда истодааст, хай мегӯй амният карда истодааст, мардум хай ором ҳастанд. аммо ҷавоно биромада шикори ҷавони афғонистониро доранд. он фашизме ки ман дар Русия дидам ки 10 нафараву 5 нафара болои як муҳоҷири тоҷикистонӣ ё ӯзбекистонӣ ҳамла мекарданд, ин фашизма ман дар Эрон дидам ки ҷавоно 3-4 нафара як ҷавони ёши афғонистониро қапида зада истоданд ки ту агент ҳастиву, ту фалон кардиву, ту дигар кардиву. бечора дар кишвараш мактаб нахондасту, ӯ номи худша навишта наметавонад, ӯро мегӯяд ту агент ҳастӣ. ӯ бечора куҷо агент аст? зиндагии ӯро бибин, айсар тобега дар як сохтмон кор мекунад. куҷо агент аст? агент меравад дар сохтмон як рӯз ҳаётша 15 соли ҳаётша дар сохтмон мегзаронад. чаро хомӯш ҳастен мардуми Тоҷикистон? савол барои шумо аст. чаро шумо ира рад намекунед ин кора? чаро маҳкум намекунед ин кори Эрона? ки дар ҳолате ки худи мардуми Афғонистон ҳам форс аст ва худи шумо ҳам форс ҳастед. имрӯз форс дар дарди форс нахӯрда истодааст. аз кадом форсият дорен шумо дигар ҳарф мезанед? аз кадом форсият? аз чӣ мехоҳен ҳарф задан? мо чӣ эътимод дошта бошем ба шумо? ин калимаҳои нафрат мо дар Тоҷикистон доимо мешнавем. мисол гирем, шахсан ман бирен Ӯзбекистон, бирен давлатҳои Қазоқистон, Туркӣ хитон бирен, Тоҷикистонда набестен. аз кӯдакҳо мо ин гапҳоро мешнавем. чӣ мекавем дар Тоҷикистон? яъне ки алон ин нафрат вуҷуд дорад, алон не кайҳои нафратҳо вуҷуд дорад. фардо як тағйирот шава. ман ҳамин соли 90 мегӯм ку ҳамин нафрати мардум болои урус буд.
ана ин тағйироти дигар болои туркҳо мешава. Ин нафрат туркзабонҳои Тоҷикистон Лақай, Қалиқ, Қатаган, Калтатой, Барлос, дигар ошта. хоб барои ҳамун шумо эътимод баромада истодем. дигар мардум наметавона халқ инсон, яъне бо инсони дӯст мешавӣ, бо инсони рафтор мекунӣ, бо инсоне ки ӯ инсон як раги инсонӣ дошта бошад, як эҳсосоти инсонӣ дошта бошад. баъдон қатъӣ метавонӣ ки як рафтори инсонӣ дошта бошӣ. хеле дар ҳамин урфият ҳам мегӯяд хона нахар, ҳамсоя бихар. вақте ҳамсоят бад бошад дар ӯ хона зиндагӣ карда наметавонӣ. алон мо ту дар як кишвар зиндагӣ дорем. агар ки шумо ин корро маҳкум карда натонед, шумо суҳбатҳо ҳазорҳо наворҳо аз мардуми Тоҷикистону аз форсзабонҳо набироянд, ба гӯши наву кари Эрон агар нараса, ки ин кор шида истодааст, ин фашизма болои сари муҳоҷири бечора овардааст, ки дар кӯчаҳо қапида задан, дар дохили ҳамун гармиҳо маҳкам кардаги мурда истодан кампиру пиронсолову нафасгир шида. ов наметан мега ов ака намедонам ито ки ҷо ҳақиқат аст. яке мега ов наметан. шумо чӣ фикр доред? ин мардуме ки ин наворҳоро дида истодан, фардо сари Эрон мушкилӣ бия ёрдам метан. ман нагуфта истодам ёрдами ҷангӣ бошад, ёрдами ҳадди ақал муҳоҷират, ҳадди ақал як модарҳо бигирезанд биёянд, кампир, кӯдак, як аст, як зан бемор, як аст аз як зери бомба як тарафтар бестам. оё Афғонистон иҷозат метад дохил шидани инора? мардуми Афғонистон нон метан, он ноне ки додан? баъде ки ин коре ки дар Афғонистон шиду, дар ин лави сарҳадҳо мондан, агар ин дафъ ҳамин ҳолат дар Тоҷикистон шава, оё дар мардуми Тоҷикистон раҳм метан? мардуми Афғонистон нон метан? оно омадан дар лави сарҳад моҳош қатъӣ истодан, оқибат омадан ба мурдан розӣ шидан, аз оне ки ӯ толиборо дуруст намешнохтанд, ки мисол чӣ барнома дорад, ё тасаввуроти халқ да ки толибо меоянд ҳам қапидагиро кишта мераванд. ин назар дошта. аммо алон мебинанд ки хуб аст, дигар мегӯяд соз аст, дигар толиб сиёсат аст, халқ аз пайи зиндагиш аст. вале алон дигар бигем ки танҳо ҳамун сиёсиҳо доранд ай ватан берун ҳастанд, мардуми оддӣ рафта омада истодааст. инаме аз пеши ман аст ҳаминҷа. бародарои аз Афғонистон мераванд, хонашон озод, бомегарданд, меоянд, мераванд, меоянд, ҳеҷ мушкилӣ надоранд. аммо ҳамон ки яроқ гирифтагӣ ҳастанд, мухолифат ҷангидагӣ ҳастанд, ҳамон инсонҳо рафта наметавонанд. ҳатто сарбозои ӯ рафта омада истоданд. ҳамун ҷангда ширкат кардагӣ сарбозҳо ҳам рафта омада истоданд, ё алон доранд дар ҳамунҷа зиндагӣ карда истоданд. ҳам фақат раҳбарош рафта наметавонад, гурӯҳои болош, аз бас ки ҷангидагӣ аст. мефаҳмед намере? аз ҳамин лиҳоз мардуми форс дар сиёсат хеле бигем ки нотавонен ва ноком ҳам ҳастен, хеле ноком шидем. аз бас ки шумо ман ҳамчун аз нигоҳи як форс мегӯм, ҳамчун як форс хиёл кунем ки гуфта истодааст ки мо форсҳо нокомем дар сиёсат. барои мо душмани берун дар кор нест. мо худомон қайдига бестем тамом мекунем. як ҳолати вазмин, як ҳолати баъдии мо дар ҷои дастгирӣ мо якдигарро мекушем, нобуд мекунем. бибинед, як масъалаи байни Озарбойҷон шуд. кӯлагиш хестан рафтан, кӯлагиш. ҳатто халқ тайёр ҳаст. чаро? барое ки дар Озарбойҷон ин масъала, ин мушкилиҳо вуҷуд надорад. яъне ки агар 1000 сол бара як туркш бирава зиндагӣ кунад, беҳуҷҷат зиндагӣ кунад, ҳеҷ чӣ намегӯяд, ҳеҷ чиш намегӯяд.
фақат бо мега биё хай ҳуҷҷатта када битам бо менависа мета мега бира зиндаик чиба барое ки ман таҷрибаро кардам. вақти ман дар Қазоқистон рафтам ҳамин таҷрибаро кардам. барои ман ҳуҷҷат хичон мекардан медоданд. хичон мекардан медоданд. барое ки ман қарлуқҳои Тоҷикистон ҳастам, турко хичон мекардан медоданд ҳуҷҷат мада. як борам як тин гирифтагӣ нест. як бор ҳамун сарҳади як бор ду бор дар сарҳади Қирғизистон проблемам кардан. ҳамун ҳолатҳои ҷанги Тоҷикистон буд. ҳамун якум ҷангуш буд. ҳамуҷа паспорти ман тоҷикӣ бидан дар якда нороҳатӣ кардан болои ма, мушкилӣ кардан. баъдан якташ буд омад калоношон. вақте дид гуфт туркӣ, гуфтам о қарлуғо. гуфт ки чӣ накунӣ? гӯиш битем рава. ҳар дофе ки меояд сарҳада печатш биза бигарда бирава. гуфт ҳеҷ мушкил надорад, дар кор шава. яъне ки як меҳрабонӣ буд аз тарафи Қазоқистон ё аз тарафи Қирғизистон ё аз тарафи дигар. як меҳрабонӣ буд. ман фақат ҳамео аз Ӯзбекистон меҳрабонӣ дидагӣ нестам. дигариёш ҳамашон Қирғизистонам ҳам хел буд, Қазоқистонам, дигар ҷоҳошам ҳамин буд. вақте мо мардум агар байни худ меҳрабонӣ надошта бошем, қувваи ҳукумати мардум ҳаст. ман намефаҳмам ба кадом ақл айнан ҳамин ҳолати мушкилида ин чиза болои ин мардум кардан. ман аз як тараф мегӯм ки ин ҳози ҳамин биромадани халқам хуб аст. агар як ҷанги бисёр як ҷанги вазмин мешава, агар Эрон агар сар кунанд ҷанга, яъне ки ин мардум қир шида рафтаншам мумкин аст дар ҳамо дурун. алон ҳози ҳам биромаданшам хубтар аст, не ки як меҳрабонӣ қатъи бояд ин чиз боша. як рафтор боша. бародарои азизи форсзабонҳои ма ва форсҳои ма, бародарон, адолат, дӯстӣ, рафоқат риоя кунед байни якдигартон. вақте ки агар шумо адолат, дӯстӣ, рафоқатро риоя карда наметонед, дар сиёсат ноком мешед. ман на танҳо мегӯм ки қатъи форс, балки ҳамсоя кишварҳое ки шумо доред, ҳар як ҳамсоя кишвар бошад, ҳамун торихҳое ки ҷаҳл мекунанд, амо дуруғу бофта мекунанд, шикамчок карду ва ғайра кард, ӯ торих гузаштааст. таҷовузут кард, шикамта чок кард, таҷовуз карди, ҳар чизе ҳаст. торих гузашта ҳаст. ӯ замонаш буд, мо ӯро гардонда оварда ислоҳ карда наметонем. мефаҳмед амира? бозам мо мегӯм ки давлати Сомониён шикасти қарлуғи давлати каганати қарлуғҳоро сабаб аст. задагӣ то Қашқара зада бурдагӣ аст. не ки уҷам ҳам хеле кишта шидагӣ аст. уҷам занам кишта шидагӣ аст, кӯдакам кишта шидагӣ аст, гирифтагӣ аст. бо темболи ӯ замона ҷангаш байни мусалмону номусалмон буд ки қарлуғҳо тангрипараст буданд. яъне ҷиҳод буд болои ино. дар ҷиҳод хитон медонед ки дини ислом чӣ меҳрабонӣ дорад. дар ҷиҳод занша бигӣ таҷовуз кӯ, духтарша таҷовуз кӯ, каниз бигӣ, ғулом бигӣ, яъне тамоми ин меҳрабониҳои ислом дар уҷа шидагӣ аст. таҷовуз кардани духтаро, таҷовуз кардани занако, ғулом гирифтани занако, ҳама ин шидагӣ аст. не ки бозам мо таърихи гардонда наметонем ислоҳ кунем, Сомониро қатъи кагани қарлуғҳо бишнонем, бигем ки бародари корро накунед, кортон хато аст. намешава. ӯ шид. халос. агар ки мо ӯ рӯза имрӯз бигем ки мо фаромӯш намекунем, мисли унао домлоҷони таърихдон бо номамун профессор
که من چند بار میگم که یک روز من قطعی ولی صحبت میکنم سیرامو یک روز من او را پتینود میکنم به این گپاش جواب میده گفتگیش اگر جواب داده نتونه بعد ما ولی سخت تاریخ مطالعه کرده ایستادم ما او را تینود میکنم در همه گفتگی گپاش جواب میده خب اگر که ما این کار کنیم و او 1400 سال 1000 سال گذشتگی مسئله در امروز باید ما فراموش نکنیم ما اینها ترک دشمنی من است فارس دشمنی من است فلان دشمنی من است عرب دشمنم است روس دشمنم است تو ناکام هستی تو الان در حیات خود زندگی نداری تو زندگی در اون داری که ها مسئله سامانی را فکر داری مسئله سامانی گذشت همون 90 سالی دولت داری را گذشت خوب بود بد بود گذشت ولی خدا را شکر بگو که خودت اساس به همون داده استودی برای همین امروزه قدیم کردن تاریخ حکومت دارید همیشه شکرانه که بگو من اصلش هستم تمام یا که دیگرش خب اوروس هم با کلچه و قلمه نیومد از خونه اید اوروس هم تیر تانک توپ سمالیات قطعی آمد زد عرب هم در خونه اید کلچه و قلمه کده اومدگی نیست بالای دسترخوان کده قند قنفیت مونده فارسا ترکا ما بسیار مهربان هستیم دینی ما مهربانی داره اینش برای شما نمیره میگه بیاین شما دینی ما را قبول کنین تری نبود این قدری که عرب کشتگی است یا نمیدونم به همون نام دینی اسلام کشتگی است مسلمان ها گویه این قدری که کشتگی است در همون نبودگی اهالی همون از خودی که همون عرب سرکردگی است تا چین کشته رفتگی هستن چی ترک و چی فارس خب چقدر غلامداری کردگی است خصوصا سعودی ها را کشتگی شاید برو بخونین ولی من یک متریال تیار کرده استودم چه خیلی سعودی ها را کشتن برای چی برای که سعودی ها بسواد بودن و از کلی بسواد ها میترسیدن چی بسوادی بود نابود کردگی است هر کسی که با جام او کار نکرد راضی نشید او را طرف کردگی هستن که آینده خلق میتونه که با علمش باز بگیم که برگردونه رزنه سعودی ها را ببین چقدر رزنه گذروندگی است از همون لحاظ سعودی ها تا خود چین گرفتن رفتن از دست عرب امروز در ترکیب خیتایی ها در اومدن رفتن خیتایی شیده یا بربرش از اون جمله قرلوق ها هم خیلی شیده میفهمید برای همون این مسئله ها مسئله های گذشته هستند گذشته عبرت است نه او را ما حل کردن ما او عبرت است امروز اگر که منته اگر همون را حل کردنی باشیم اگر که سامانی چیکار کرده قرلوق ها در چیکار کرده قرلوق ها در حق سامانی چیکار کرده سامانی در حق قرلوق ها چیکار کرده اگر او را ما امروز حل کردنی باشیم پس ما دیگه عصر 21 فراموش کنیم این زمانه را فراموش کنیم 2025 ما برمیگردیم در ما 900 سالا 800 900 سالا ده برمیگردیم و او را حل میکنیم تو سامانی میشه مکگانی قرلوق ها این مسئله را حل میکنیم در اونجا خواهی با اصول این زمانش خواهی با اصول همون زمانش از همین لحاظ دوستی خوب است میفهمین هیچ چیزی نیست که دوستی این با همه دی پرزیدنت ها درخ میشونه او دوستی نیست دوستی ملت مردم بین خودش اونها را میگن دوستی است میفهمید از همین لحاظ ما برای همین کلگی از مردمی که امروز در سیاست هستین انا یک انیکدوت دیگه هم هست اولین بار یک قرلوق بابایمو تلویزور میخره میاره
بعد تلویزیون هم میمونه. تلویزیون مسکو را نشان میده او زمانده. مسکو را نشان دادیست، تاشکент را نشان میده، مسکو را نشان میده. در پشت خونش خر دوست داشته، یعنی خر زوری سواریشه، گرگا میان میخرن میرون. سر میخیزه که خر مردگی گرگا خورد یا نمیشه. و هم کتمان هم بیل میگیره میدوره تلویزیون را زده مایده مایده میکنه که پدرنالت مسکو را به من نشان دادی، تاشکент را نشان دادی. میمورد یه بار میگفت که در پشت خونت خر همین گرگا خورده است. همین جا را ندیدی نشان بدی مده. امروز من برای مردم میگم که مردمی که در سیاست هستین، در دیگر جو هستین، در آسیا را گفتین، قزاقستان را گفتین، اوکراین را گفتین، تمام دنیا را گفتین، سوریه را گفتین، نمیدونم خوشحالی رقص و نوشتن 24 ساعت فیسبوک ها پر نوشتن تمام جو را گفتین. میبرین این مسئله را بگین که این مسئله تلخ نشود. میبرین کمی ناراضگی کنیم میگیم برادر فارسا ایرانیا نادرست هستی کاری کردیستگی تو. شما چی ظلم دارین در سر این مردم مهاجر؟ خب قصد علی رای ولی میگیرین. اسرائیل زد زورتون نرسید اومدین در رفتین آشتی کردین. چی با آشتی کردی؟ نزدی دکنسه تا آخر نزدی مردک باشی. دویدی رفتی دست دادی آشتی کردی. اکا اومدی بالوی مهاجر رو زوری میکنی. مهاجری غریبی بیچاره چی است؟ چی احمقیستی؟ یعنی که در این مسئله ها من شما را میگم که دوستای عزیزم گپ زنین، ببروین، بنویسین. سوریه را نوشتین که 24 ساعت سوریه می نوشتین که آنای تشید، آنای تشید، آنا ماشاءالله، الحمدلله، سبحان الله. آنا که بنویسین در اینجا. چرا در اینجا خاموش هستین؟ یا نمیبینین اینجا را؟ رنگی هم تلویزیوری قرلقا خریدگی نمیبینین، مسکو را میبینین، تاشکент را میبینین، در داخلی هم فارس شدگی چیزا را نمیبینین، نمینویسین، نمیگین از این چیزا. چرا ما میگم بگین؟ اصلا اگر من خب هم کنم خب میکنم میگم کاری ما چه بین خچون است. از بس که ما و شما در یک دسترخوان نان خوردیم و این درد شما درد ما هم است. ما نامرد نیستیم در درد شما بی‌طرف بستیم. امروزه درد همون مسئله کلیم فارسا او برای ما هم درد است. ما را احساس میکنیم. میفهمی؟ ما نمیخوایم شما سرخم باشه. ما نمیخوایم که شما بیناتون جنگ باشه. ما نمیخوایم شما بیناتون نفرت باشه. امروز وظیفه هر یک قلمدار و نویسنده و گوینده و راوی و کلگی اینا را مسئولیتش است که ببرویه در این مسئله بگه که اشتباه است، اشتباه است، اشتباه است. همون ایران هم ببینه بشنوه که مردم اشتباه خوانده ایستاد از کار اینا را. شما که خاموش بستید شما آینه هستین که انشالله اگه انسان خودش میبینه. اگر که آینه شکستگی باشه مردم خودش نمیبینه رنگ روشه. یعنی امروز اگر شما خاموش باشین ایران خودش نمیبینه که چیکار کرده ایستاد است. میفهمین؟ و چقدر بیشتر شما صدا کنین همین بالای اشتباه، شاید ایران میگه که بیش که کلی فارسا اشتباه خونده ایستادن کاری ما را، ما نادرست کردیم. شاید به خود بیویه کمتر. میفهمین نمیره؟ از همین لحاظ دوستای عزیزم، برادرای گرامیم که در مخالفت هستین، در سیاست هستین، ده ها کانال های یوتیوبی و فیسبوکی و هزارها فیسبوکی که سیاسی داره فعالیت میکنه، خاموش نمونین در این مسئله. بیشتر بنویسین، بیشتر چاپ کنین، تحقیر تنقید نکنین. تنها خطا هست این مسئله، اشتباه کرده ایستادن مردم ایران. نامون زدن ها را دیده ایستادن که جوانا برآمده 3-4 کسا، یک غریبی که کارگر است بیچاره، یک مزدورکار است، مردی کار است،
او رو اومده در کوچه قپیده 4-5 کس زده ایستادن. یعنی فرق بین فاشیسم روسیه و فاشیسم ایران چیست؟ بلکه فاشیسم ایران بالاتر از فاشیسم روسیه هست. سبب چی؟ سبب روسیه بلاروس اوتاری نمیکنه، خونی خودش هست، بلاروس اوتاری نمیزنه. میفهمین؟ روسیه توی نمی کمبودی مناسبت بین اوکراینسا در روسیه ما رفته دیدگی هستم چقدر زندگی میکردن. یعنی کرال واری زندگی میکردن. میفهمین؟ خب چرا اینا بالای سلاویان خیچون این کارا نمیکنن؟ بالای اینه که ماده میکردن. اما امروز ایران از خودی ماست، ما ایرانیستیم، ایرانی ماست. چرا بالای ما این کارا کرده ایستاده است؟ خودمون در خودمون کرده ایستاده. ما ببینیم که روسیه در بالای بلاروس ها این کارا کنه، ما میگم که خیلی نمی روسیه هم رنگ همون دیگر است، اما بالای سلاویانی خودش همین کارا کرده ایستاده است. که روسیه در یگان جای بلاروس موی سرش غلطیدن در اجازت نمیده. میفهمین؟ برای سلاویان است. جای دیدین در تلویزیون که روسا یگان بلاروس زده کشته باشن؟ نه. خب جای دیدین که در یگان رشادکه خانه، محکم خانه که همون ابیزیانکا میگن با زبان روسی که میبردن ما را 7-8 قطعی محکم میکردن. ما را هم چند بار بردن محکم کردگی هستن در همجا. جای دیدین که در همجا یگان بلاروس قطعیتان شیشته باشه، یگان اوکراینس قطعیتان شیشته باشه؟ کدامی دیدگی هستین؟ تا همین مناسبت بین اوکراین و روسیه بد نشید، حاضی نمیدونم که اوکراینس ها چی خیلی هستن. اینه که تا همین وقت کدامی دیده بدین همین چیزا؟ یگان بلاروس اوکراینس دیده بدین که قطعی ما در دوران ابیزیانکا شیشته باشه؟ کدام یک алкаш пионска در راه غلطیدگی، بوکدگی، میشتگی، ریدگی را با میورد، قطعی ما همونجا میموند. بوکدگی در دوران همون ابیزیانکا تا هشیار شدن شب هشیار میشید، سرش میداد میرفت. اما امروز این کاری که ایران کرده ایستاده است از فاشیسم روس دیده بالاتر حساب میرود. برای آنکه ایرانی بالای فارس خودشی کار کرده ایستاده است. میفهمین؟ اینقدر دیپارتاسیون آورده در اونجا در ابیزیانکا و در پلیس خانه ها و در جاش مرده ایستادن. فارس مرده ایستاده است، مرداشون نداده ایستادن. و روس هم از بمبری مرده همه تبر گفتن. میفهمین؟ زمین لحاظ خاموش نباشین دوستای عزیزم. بگیم که صدا کنین. من میگم که اشتباه کرده ایستاده است برادرای ایرانی. یعنی این اشتباه شما آینده نسل شما گویم که خواهد یعنی جواب شد گرفت. فردا اگر یک مشکلی، یک دولت، یک قشاقی، یک حالتی بد بیاید، مردمی تنیز مجبور میشود که در افغانستان و در دیگر کشورها مهاجرت کنه. یعنی نشود که مردمی ترم آینده همیتر رفتار کنه. من کلا این کار ایران محکوم میکنم و اشتباه میخوانم. نباید این کار میکرد و الان هم وقت است که این چیزا را پیش رهش بگیره، بازم خوبتر میشود. و از دیگر دوستان گفتنی هستم که دوستای عزیز انا سر صداتون برورین، خاموش نبیستین و محکوم کنین این مسئله را تا آنی که ایران درک کنه همین چیزا یک با خبر شوه و پیش همین حادثه ها را بگیره. دوستای عزیز این کمی فکر و نظری بنده بود، اما در آخر یک چیز دیگر گفتنی هستم که با کل همین دوستانی که در سیاست هستند، خصوصا جوانایی که همون شب و روز از حرکت سیاسی 24 در جلسه وقتی ما بدیم صحبت میکردیم یا در یک جا شیشته بدیم صحبت میکردیم، همون گپی که من گفته بودم او قدر دور نمانده است که عملی شود.
аз ҳозир мегӯм ки ассалому алайкум, ҳамрӯз хандида будем дар гуфтагим, ҳоҷат нест дар иҷо масъаларо бугум. хитон фаҳмидем кадом масъалада буд, ки аввалин рӯзи омадани толибота ман чӣ гуфта будам шумода, яъне тағйироти Афғонистонда ман баротон чӣ гуфта будам. Чанд сол пеш буд? Алон ман дар ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 будам. салом алейкум, ман гуфтам бародаро, ман саломтон метам. масхара кардин, сухани мара хандидин. Чӣ мегӯйда? Ту чӣ мегӯйда? او قدر دور نمیرود که انمو چیز عملی میشود. کل اینا برنامه‌های 50 ساله و 40 ساله برنامه‌ها هست که آماده ایستاده است، عملیش در رفته ایستاده است. همین لحاظ 80% گارانتی است، 20% دیگه شاید باز کمتر تغییر بیاید. الان همون قدر دور نیست، کمتر تغییر میاد، کمتر اگه من چیدنش ممکن است، نه که 80% گارانتیش است که دور نمیرود. این قرکی دیگه. امروز مردم افغانستان، جوانای افغانستان، بلاگرهایی که هستند در تیک تاک و در دیگر جا فعالیت میکنند، مردم افغانستان اونطوری بیرقی ایران اسرائیل موندگی است که کلاتای تری میکنه. امروز ما میبینیم جوانای افغانستان کلگی کلاش خیل کرده طرف بیرق اسرائیل کردیسته بزمیگه. فهمیدی اکنون با فکر هموطنم چی گپ است؟ یعنی با تمامی مسلمان بدگیش، با تمامی که یوری قبول نداره، این مسلمان است او یوری یعنی دینی قبول نداره، با تمامی همون کلاش طرف بیرق اسرائیل کرده ایستاده است. این یک تا و دوتا نیست، این کلگی خیلی زیاد است. این نشانه ای است که برادرای عزیزم ایران ای بازی برآمده ایستاده است. خب دیگر سلامت باشین دوستای عزیزم و کل انسان ها. همین آخران گپی که من گفتم، سلام گفتم با بچه های حرکت سیاسی گروه 24 که دوستای عزیزم که چندین سال ها ما در یک بگیم که سیاست یک جا بودیم، در یک صف یک جبهه از یک طرف مبارزه بردیم، سختی و گشنگی و تشنگی و ترور و جستجوی امام علی و سر کردن خنکی و گرمی را در یک جا یک جبهه که ما گذراندیم. الان دیگر من در حرکت نیستم، اما یک گپی ما برای همه آمدن طالب ده جلسه کردن ده من یک گپی گفتگی بدونم برادران و همش خندیده بودن. فکر کنم که همون چیز عملی شود. بعد من همون روز میگم، همون روز بعد همین گپه بعد میگم در خدی برنامه گروه 24 الان چندین سال میشود من در برنامه هاشون شرکت نمیکنم. بگیم بعضا سببای زندگی نیکی همون روز اگر همون سر شود، همون روز من در برنامه شون میبرم، میگم که برادرو چند سال پیش من یک گپش موده گفته بودم، خیلی برادر دلشاد خندیدگی بود و دیگر برادرها بود. میگم برادری عزیزه که آمدیم گپی موده او چیزی که من تحلیل کرده بودم آمدیم، سلامت باشین. دیگر میگم دوستای عزیزم، تحلیل سیاست این یگان فالبینی نیست، این یگان ونگه بدن نیست، این یگان از الهی بدن نیست، یک آدمی نمیدونم سحرناک بدن انسان نیست. تحلیل سیاست این چیزی است که فهمیش است، فهمیشی که یک همون دولت داریشه، سیاست شه،
рафторҳоша, кирдорҳоша, хиёнатҳоша, дӯстиҳоша ҳамон мегирӣ бисёр не. Ҳамин як 15 сол 20 солда ҳамон давлат чӣ кор кард, ё ки 30 сол давлат чӣ кор кард омада истодааст, ё 30 сол пеш чӣ рафторҳо дошт. ҳамин бигем ки ҳамон давлата ҳамин 40-50 соли давлатдориша ҳамон бигем ҳамон ғалтидани хистани ҳамон давлатдориро меомӯзиву давлата и тарафша ҳамон ранги каракара ҳамон математика аст. охирашда тарҳа зарбаш мебирояд ки яъне аз ӯ давлата чӣ интизор бош оянда. ӯ давлат пастӣ бирава чӣ кор мекуна болот, болотар шава чӣ кор мекуна болот, наздики баъд дӯстӣ кунӣ ӯ чӣ рафтор дорад. яъне ҳамин оддитарин чиз аст. ҳамин 30 соли ҳукуматдории Эмомалӣ Раҳмон, 33 соле ки бигем ҳамон давлати Тоҷикистон мустақил аст, ҳамин 30 соли ҳукуматдории Эмомалӣ Раҳмона аз аввал бидаги қилиқош, рафторош, рақсош, бозиёш, инами чизоро ҳамаи ҳамиро та бомӯз биё, тарҳа зарб карда, охир дако мисли ҳамон математика аст, охираш мебирояд. яъне аз ин бояд мо чӣ интизор шавем оянда? халос. Дигар иҷа ҳеҷ ҷои ванга бидан, як ҷои намедонам фолбин бидан, сиёсати фолбинӣ нест, сиёсати таҳлил аст. фақат фардоша, имрӯзша, пагаша муқоиса кардан аст. пагаи дигаш худаш муайян мешавад ки чӣ аз ӯ давлат бояд интизор бошад. сиёсат ҳамин аст. бигем дӯстои азизам, таҳлили сиёсат ҳамин аст, дигар ҳеҷ чиз зиёдӣ нест. боқӣ саломат бошед ҳамватанои азизам. агар кадоме сахт буд, суст буд гуфтам, ба ҳар ҳол амуман ҳеҷ тарафдори ихтилофи байни мардуми форс нестам. ҳеҷ тарафдори ихтилофи байни мардуми форс нестам. ман ҳамин рӯзам дар ҳамин тикток дар ҳамон суханронӣ баъзи дӯсто ки мо турко итаута, ман гуфтам не. хоб ман ба ҳеҷ ка эътимод надорам, на и тарафа на ӯ тараф. ман дар хидм, такягоҳам хидм астам. мефаҳмӣ амира? ман хидм дар хидм астам. қиблаи хидм хидм астам, осмони хидм хидм астам, замини хидм хидм астам, боварии хидм хидм астам. на да форс такя дорам, на да турк такя дорам. агар ки турк ғами мара мехӯрд, ман ин қадар сол беҳувият намегаштам. меомадан Тоҷикистона файрод мекардан, мешиштан туркҳо, мегуфтанд е бародар, дар дохили ту қарлуқ аст, ӯро қарлуқ бинавис, ҳувияти ӯро бинавис. хоб ҳеҷ мушкил надошт. як маслиҳат кардан байни ду-се давлат президентҳо, бинавис ҳамора паспортҳошон да қарлуқ бинавис. во қарлуқ анохе чӣ кор кардасти ӯро? ҳувиятша қабул надорӣ, беҳувият гашта истодан, узбек менависӣ, тоҷик менависӣ, во на узбекан на тоҷикан, таҳқир мешавад дар болои ӯ. лақайша лақай бинавис, қарлуқша қарлуқ бинавис. хоб яъне ин қасол беҳувиятии ман чашми як турк датофтагӣ нест. аз ҳамин лиҳоз ман ба ягон туркам эътимод надорам. мефаҳмед? мара такягоҳам хидм астам ва қарлуғам аст. ҳар як қарлуғи ман и такягоҳи ман аст. чӣ дар Ҳиндустон бошад, чӣ дар Хитой бошад, чӣ дар Қазоқистон, чӣ дар Қирғизистон, чӣ дар Ӯзбекистон, чӣ дар Тоҷикистон, чӣ дар Афғонистон, чӣ дар Эрон, қарлуғи ман такягоҳи ман аст. мефаҳмед? қиблаи ман қарлуғи ман аст. сутуми ман қарлуғи ман аст. ман да ягон турки дигар ку такя намекунам. ман гуфтам ку сиёсатиро дуртар шав, боомӯз, биё баъд тасмимита бигӣ ки ту бо ӯ чӣ хел салому алейк кунӣ. яъне ман, падари ман аз ин дунё дар паспорташ қарлуқ навиштагӣ нест, миллаташ. мефаҳмед? беҳувият гузашт. бобои ман беҳувият гузашт. ин чизе нест ки касеро мо бубахшем. яъне ман ҳозирам мегӯм ва оянда ҳам мегӯм ки ман касеро ба ин чиз намебахшам. ман мебахшидагӣ инсон ҳам нестам. ман инро ростша мегӯм ки ман касеро дар ҳамин кору сар кор гирифта
раҳбарият бидан, ҳукумат бидан ва моро ҳамчун инсон ҳуввияти моро беҳуввият сохтан, қабул накардан, ман ӯро намебахшам. ман ира ҳозирам мегум, аввалам мегуфтам ва дар худи дохили Тоҷикистонам гуфтагим ки вақтиш мешава, оле ҳар як чиз саволи ҷавоби худша дорад. вақт соатиш шава, ҷавоб мегаҳад ҳар як одам. алонам ҳозир ман мегум пешниҳод мекунам дар Тоҷикистон ки ҳукумат барои тура алон шояд 1 соли дига вақт боша ки қабул ки ира, баъд аз ӯ пушаймон мехӯрӣ. ҳозира мо метонем ин масъаларо ба дӯстӣ ва ба бародарӣ ҳал кунем ин масъаларо. аммо вақте ки агар ин кора мо ба зурӣ гузаштем, ҳеҷ вақт ин масъаларо дига ма ба тарафи хубӣ намемонам. то охирша ма ба баъдӣ ҳал мекунем ин масъаларо. то охирша. на танҳо як ма, кулли дигар қарлуқ ин масъаларо то охира дига ба баъдӣ ҳал мекунад. аз ҳамин лиҳоз мо дорем вақт. ҳозирам мегӯм ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вақт дорем. вақт депутатҳо, раисҳо вақт дорем. алон вақтиш аст. инами соли навда на он қадар вақт мондагӣ аст, то инами соли нав вақт аст ки метонем қонун қабул кунем, қорлуқҳои маро дар паспортҳошон қорлуқ бинависем, ҳуввиятша бинависем. шумо ҳуввияти моро зери по накунем ки беҳуввият мемонем. ман ира открита мегӯм ки беҳуввият мемонем. вақт соатиш мешава беҳуввият мемонем. барои чӣ? барое ки шумо ҳуввияти моро қабул накардистед, тайпо кардаги ҳастед. замоне мешава ҳуввияти шуморо мо тайпо мекунем. ира ман ҳозир мегӯм, ман дӯстона мегӯм ки то ҳамун рӯза мо нарем нарасем қати шумо. нашава ҳамун рӯз. ҳамун рӯз нашава. алон вақт дорем. мо метонем дӯст бошем, бародар бошем, ватан бисозем, тоҷикистонӣ бошем, ҳуввияти сиёсии тоҷикӣ дошта бошем. бинавис. ман ҳамин ваъдаро баротон метам ки 2026 сол агар ҳамин қарор ва ҳамин таклиф набиромад ки қарлуқҳоро дар паспорташ қорлуқ наменависанд 2026. баъди 2026 тема мебарад, тамом. гап намезанам. боқӣ мондаша вақт соатиш мешава. фақат ҳар рӯзша ба пушаймонӣ мегардонам инора. ҳар рӯзиш дига ба пушаймонӣ мегзарад. ҳар рӯзиш. ҳаёте дора насл ба наслошон ку беҳуввият мегзарад. насл ба наслишон беҳуввият мегзарад. миллатиш дига навишта намешава. навишта шидан усбеста. номи миллат шама дигар дар забонуш гирифтанӣ намемонад. дар ягон ҷо ҳақ надора худша ки ман тоҷик гуфтанда. ин ҳамин инсонҳое ки депутат, раҳбар, дигар немиҳое ки ҳастанд, ҳамин қонун қабулкунҳо, парлумону дигараш аст, ҳаёте доранд, ино беҳуввият мегзаранд. ман ира ваъда метам. болои саршон ваъда метам ки наслошон, наслаш ҳазорсолаҳои дигар беҳуввият мегзарад. ман ира ваъда метам. ман дигар нами 26 сол ӯ қадаре намондааст. соли нами 26 қарор қабул намешава ки ҳуввияти қарлуқ ҳамчун миллат қабул намешава, аз ин ба баъд дига ин масъала мебарад. фақат ӯ тарафшда ҳамун рӯза интизор бошем ки дигар ма дастрас бошам, дастам бирасад. не ки мерасад, дур нарафта. шояд 2 сол баъдаш, 3 сол баъдаш дасти ма ин чизда мерава, мерасад. ана ӯ рӯз баъд пушаймон мехӯрем. ман шумо да ира ваъда метам. ба хуни қарлуғм қасам мехӯрам, беҳуввият мегзарен аи дунё. на танҳо шумо, балки наслҳотон агар беҳуввият нагзара,
آن کاری که در حق بابای من، آن کاری که حق پدر من، آن کاری که حق من، آن کاری که حق برادر من، اکای مرا کشتین، گذشت ای دنیا، پدرم گذشت، بابام گذشت. تا امروز مادر من هویتش قرلوق در پاسپورتش نوشته نمیشه. 1000 سال اگر به هویت نگذاشتین کو ما به خونم قسم میخورم بالاتون. این کارا ما هم نکنم کو باقی مانده قرلوق ها بالاتون میکنم. من ایده باوری دارم باقی مانده قرلوق ها 1000 ساله های دیگر کو شما را به هویت میگذرونه. 1000 ساله ها به هویت میگذره. همه چیزا کو به یادتون بگیرین خلاص. از همین لحاظ بگیم که همینجا پایان میکنیم صحبت. یعنی که هویت ما قرلوق هستیم. ما از شما دوستانه خواهش میکنیم، برادرانه خواهش میکنیم که برادرای عزیز حکومت دستی دیگه جو هستی 2026 سال با امید ارکگی با امید او 4 تنگه دا باور نشه، خود باوری هم نکه و نسل خود دا ظلم نکه. من همین قشنگ میگم که نسلت به هویت میگذره. حتی حقیقش تاجیک گفتن نمیتونش. یعنی که این درجه من میارم که 1000 سال نسل ما قرلوخو دیگر کو حق تاجیک گفتن در نسلاتون حق نمیته که خیچه تاجیک بگه. این حق نمیته. حتی که خوابش در آمدن در حق نمیته، ولی بیداریشو طرف بیسته. حکومتی های چیزا رو خوب به نظر بگیرین. حتی که در خوابش نمیدرویه دیگر که اگر خوابش در بدرویه که خوابش در شب ای تو من تاجیکم گفتگی سحر گوسفند کشته صدقه میکنه که دیگه ای چیز در خوابم ندرویه. یعنی تو این درجه ما تحقیقات تحقیق میکنیم میمونیم این چیزا را که دیگر این چیز زپرک میشه. تاجیک گفتن نمیتونه. هویت چه بریم از بین. چه خیلی که شما کرده ایستادین بالای ما. همین چیزا به گوشتون میگیریم. با هویت ما بازی نکنین خوبتر میشه. اما ما هیچ مشکلی نداریم تاجیکستانی بدن. هویت ما هویت سیاسی تاجیکی است. ما هویت همون را نشان میدیم. هر یک جنگ جدال فرزندای ما خرلوها در صفای ارتش هستند، در امنیت هستند، در تمام جنگ پیش صف هستند. همه مسئله ده فرزندای خرلوها همه داخل حربی ده تمام چستای حربی ده فرزندای خرلوها هستند. خدمت کرده استند کرده ایستادن. همین خلاص. پس روچکا طبیعی امام علی رحمان یک امضایی که خرلوها قبول میشوه هویتش ایره قبول که پارلمان قبول که و اگر نه ما به خون قرلوغیم قسم خورده ایستادم که 1000 ساله ها شاید ابدالابد تا قیامت دیگر این هویت شما در زبانات و نسلاتون گرفته نتونه. یعنی که خط زده میشه و این هویت نمیشه و دیگه این هویت همه چیزا به نظر بگیرین. فهمیدین؟ زنده باشین دوستا، سلامت باشین و خواهش همی است که نوار کنین و مسئله ایران محکوم کنین. من شخصا یک فرزند یمین آسیا زمین ملتم قرلوق من محکوم میکنم. محترم همون رهبران ایران اشتباه است. سختی شما، بیماری شما، درد شما، هر یک چیز شما در همین مردم افغانستان اگر که امروز اینا شرایط ندارن، امروز اینا در این احوال هستن که بگیم یک فقیری است، خب یک عمر یک کشور هم فقیر نمیمونه. فردا یکی از کشورهای بهترین افغانستان میشود. خب یک روز بیماری و دردی و گشنگی و تشنگی ده همینا با کار میآید. اگر که تو او را نبینی، من رهبرای ایران اگر شماها که ایران نبینین فرزندهای شماها شاید ببینه این چیزه. یعنی که باز یک پیاله آب از دست افغانستان باید بخوره. شاید خب شاید روز میشوه نسل تو مهاجر در افغانستان میشوه. یعنی این مسئله ای که شما میمونین در تاریخ این کاری که کرده ایستادین
як доғи сиёҳ аст, бо як хатти сиёҳ навишта мешавад. ҳаракати шумо болои сари бигем ки имрӯз фақир одам аст. агар ки мардуми Афғонистон ки фақир бошанд имрӯз, одам ҳастанд ино. инсон фақир шава ҳайвон намешава, одам аст. болои сари ино ё бо инҳо мисли ҳайвон рафтор накунед. ино ҳайвон нестанд, ино одаманд, фақиранд. имрӯз шароит, дуздҳо, ғоратгарҳо ин кишварро ба ҳамин рӯз овардан расондан. шояд баъди 10 сол беҳтарин кишвар шавад. дубайам 40 сол пеш обе надошт мардум бинӯша. 40 сол пеш. имрӯз инсонҳо орзуи дар Дубай зиндагӣ кардан доранд. шояд баъди 40 сол насли ту орзуи дар Афғонистон зиндагӣ карда набикунад, ки иқадар бигем ки кишваре шояд пешрафта шавад. барое ки тамоми боигариҳои зери замин ва рӯи заминира Афғонистон дорад. 40 сол баъд шояд аз Дубай ҳам дида бигем ки Афғонистон яке аз кишварҳои амнияттарини, тинчтарини, пешрафтатарини дунё шавад. аммо аз дасти душман ҳаст имрӯз ин аҳволҳо омаданд. хоб мебинем ҳукумати нав кӯшиш карда истодааст. оянда шояд хуб шавад. аз баси дасти мансабталабо ҳукумат дар ин рӯз омадагӣ аст, ки куллагӣ мехоҳад дар уҷа раҳбар боша, мансабталаб боша. хоб барои ҳамо мо ҳама вақт чӣ дар Эрон, чӣ дар Афғонистон, чӣ дар Тоҷикистон, чӣ дар Ӯзбекистон, чӣ дар Қазоқистон, дар тамоми кишварҳо, Покистон, дар тамоми кишварҳои рӯи дунё, Изроил бошад, дигар Амрико бошад, дар куллагиш мо тинҷӣ мехоҳем. агар раҳбарият одами хунохӯб боша, иштибоҳкор боша, ин айби халқ нест. хоб имрӯз нобакорӣ дар Тоҷикистон аст, ин айби халқ нест, айби ҳукумат аст. имрӯз худи мардуми тоҷикам онқадар ғариб аст, ин айби халқ нест, ин айби нотавонии ҳукумат, мансаб талабии ҳукумат аст, ки намеравад як инсонро кишварро обод кунад. зинда бошен, саломат бошен. сулҳи, ободӣ, оромӣ, тинҷӣ, дӯстӣ, рафоқатӣ, дорандагӣ дар ҳамин дунёи дурӯзае ки мо зиндагӣ дорем. дунё дуруз асту моем умри кӯтоҳ дорем, 70 сол, 80 сол, 60 соле ки зиндагӣ мекунем. дар тамоми кишварҳо оромӣ, ободӣ, сулҳӣ, пешравӣ хоҳон ҳастем. падруд то ба дурудҳои дигар.